बेलेखना उमपीते ओमपुर जे कन्स्टिट्यूशन ने चिनी YTF रॉक DWF रॉक स्पेशली यूथ रॉक बेलाय साबथारबान बाले तो यूथ ना हमबाय दो ये दिनै नि जे प्रोग्राम बंकाय चिनी सेंट्रल सिनि जा प्राइमारी ग्रास लेवल जरा चिनी बुबाग्रान बिसिं दिखायो एबा फिन बुबाग्रा फायो जों बाहागि बसखां आगो थानाय पार्लियामेंट इलेक्शन सिमिया तेची फानि बसखां दफानि बागैबो जों बाहागि सामखायनाय abang tini tahun holo bubagra phai jono joto kichu daitto ba kogrok cycle naita bubagra maya gnang sa bubagra no sing nasing tongo chini muktodhara aro amorphun town holo bo phai sok painai gai sing bono nasinglai tongmani khatun khajani bisingte nasinglai tongo tini chini esa hall program thanai program jeng blaikhe khatun khajani karon tamba buskang chini 26 tarik purbo tripura lok sabha asono chini maharani chini Kirti Singh Deborma abo chini Raj poribarni chini sodosyo busanai buskang 26 tarik joto bono Poddosi no budrugui जों कप्लाय खायनानै बागै जों आबनो कक्साबलायनाय जोंनि ऐतिहासिक जे साखर त्रिपाक्षिक साखरमानि जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा এবং त्रिपुरा मथा जे अब त्रिपाक्षिक একটা চুক্তি মানে যে ঐতিহাসিক চুক্তি আর চুক্তি ন বাস্তবায়ন খায়নাनै बागै जों যত त्रिपुरा सार न जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन मोथांनानै बागै जोंनि जे সাংবিধানিক যে একটা সমাধান আবনো তুই ফাইনানি बागै যিনি দীর্ঘ টানা ৭৫ বছর যে জঞ্জাল তমনি আবনি ইয়াগনি যগনানি बागै বসকাঙ্গা চিনি ত্রিপুরাসানো হামক্রাই রনানি बागै যে जों হামারি তুই ফাইনাই চিনি বুবাগ্রা এবং চিনি বুবাগ্রানি বনি ভাইকতর ब जे बासानाय चिनि प्रार्थी बरक न जों पायरना नांनाय जों बरनो पायरमानि बिसिंतिनो चिनि बुबाग्राबाय जे साखरमानि आबनो बास्तबायन खायजानाय हनै आं जतनो कक्सारनाय अबनो जों गाहाम खे वानसलायनो बुसकांगो जों 26 तारिखो गाहाम खे नगनि नखलायै जों बुथ सेन्टाराव थाङै पुलिं स्टेशनाव थाङै जों बुथ थोंनै आं कयबानि नारमानि बिसिंतै अरनो पायरखा चिनि बुबाग्रा आयुलगथों चिनि त्रिपुरा दफा आयुलगथों जतनो गाहाम करे तंथों हामबाय।